जमात हश्तुम, मज़मून उर्दू, सबक नंबर 8, यादें और बातें। मुसन्निफ दादा भाई नूरोजी, सफ़ा नंबर 34। पहली बात, असातिज़ा अपने शागिर्दों में मुख्तलिफ़ खूबियाँ पैदा करने और उनकी शख्सियत को संवारने का अहम फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, इसीलिए उन्हें मीमार कौम कहा जाता है। लोग अपनी तालीम गाहों को इसलिए भी याद रखते हैं कि वहीं से उन्हें इल्म, हुनर और जीने का सलीका हासिल होता है। तहरीक आज़ादी की एक अहम शख्सियत दादा भाई नूरोजी ने झैल के सबक में अपनी तालीमी ज़िंदगी के दिलचस्प वाक़यात बयान किए हैं। मुसन्निफ अपने आप पर बीते हुए वाक़यात का बयान करता है तो उसे आप बीती कहते हैं। ये हकीकत भी हो सकती है और अफसाना भी। खुद नोश्त और एतराफ़ अदब की इसकी मुतरादिफ इस्तिलाहें हैं। ये किसी फ़र्द के बारे में उसकी ज़ाती तहरीर होती है। आप बीती में लिखने वाला अपने माजी की तफसीलात बयान करता है। आप बीती में बयान होने वाले वाक़यात के साथ मुसन्निफ की कैफियत भी बयान की जाती हैं, इसलिए इसे फ़न लतीफ़ भी समझा जाता है। कैफियत का बयान आप बीती को दिलचस्प बना देता है। जान पहचान। दादा भाई नूरोजी 14 सितंबर 1825 को पैदा हुए। वो हमारे अहम सियासी रहनुमाओं में शामिल हैं। मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लोगों को मुत्तहिद करने का कारनामा अंजाम दिया। वो एक आला तालीम याफ्ता शख्स थे। दादा भाई 30 जून 1911 को इंतकाल कर गए। बचपन की एक बात मुझे आज भी याद है। खुदा जाने किस तरह ये मेरे जहन नशीन हो गया था कि चाँद को मेरे साथ साथ हमदर्दी है। जहाँ कहीं मैं जाता मुझे ख्याल होता था कि वो मेरे साथ रहता है। इस ख्याली हमदर्दी के गुमान से मेरे मासूम दिल को इस वक्त बहुत तस्कीन होती थी और अब तक तशफ़ी होती है। मुझको अपनी माँ की ज़बानी बचपन की जो दूसरी बात मालूम हुई वो ये है कि जब कोई हम उम्र बच्चा मुझे सख्त सुस्त कहता था तो मैं सिर्फ ये कह देता कि बदज़ुबानी करने से तुम्हारी ही ज़बान ख़राब होगी, मेरी इज़्ज़त में फ़र्क नहीं आ सकता। लड़कपन में मुझे गिल्ली डंडा खेलने का बड़ा शौक़ था और मैं इस मशाक भी हो गया था। दोपहर को जब आध घंटे के लिए तालीम से फ़रागत मिलती, मैं इस खेल में गर्मी और धूप की तपिश के बावजूद मशगूल हो जाया करता था। शहर के मदरसे में जब कोई शख्स या अफसर मुआयने के लिए आता तो मुझे बतौर ख़ास पेश कर दिया जाता। मुझे पहाड़े वगैरह खूब याद थे और ज़बानी हिसाब करने में भी बड़ा मलका था। ये लोग मेरी बातों को शौक़ से सुनते और बराबर आफरीन कहते थे। लड़कपन में मुझे शाहनामा पढ़ने और दूसरों को सुनाने का बहुत शौक़ था। इस किताब के बार बार पढ़ने और सुनाने से मेरे ख़यालात व आदात व अतवार पर बहुत असर पड़ा। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें निहायत नतीजा खेज़ साबित होती हैं। 19वीं सदी के आगाज़ में बम्बई में एक सोसाइटी हिंदुस्तानियों में तालीम को आम करने की गर्ज से कायम की गई। इस सोसाइटी की कोशिशों का ये नतीजा हुआ कि एक इब्तदाई स्कूल कायम हुआ जिसमें अंग्रेज़ी और देसी ज़बानों की तालीम अलहदा अलहदा दी जाने लगी। अगर वालिदा मुझे इस स्कूल में भेजने में तामुल करती तो मैं जहालत में पड़ा रहता। इस वक्त तालीम मुफ्त दी जाती थी। अगर आज के ज़माने की तरह इस वक्त भी ज़्यादा फ़ीस ली जाती तो शायद मेरी वालिदा मुझे वहाँ ना भेज सकती। ये इसी का असर है कि मैं हमेशा मुफ्त तालीम की तलकीन करता हूँ। ये उसूल हमेशा मेरे सामने रहता है कि हर इंसान के लिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर, आला से आला तालीम हासिल करने के असबाब मुहैया होने चाहिए। बुराई से बचने का ख्याल मुझे 15-20 साल से पैदा हो गया। मैंने एक मर्तबा बदज़बानी से परहेज़ करने की कसम खाई थी और ये वाक़या मुझको अब तक याद है। इस तरह याद है कि गोया कल ही गुज़रा हो। मैं बुरे अतवार व आदात के यके बाद दिगरे
ترک کرتا گیا اور اپنے ارادے پر ہمیشہ قائم رہا۔ جو بات چھوڑی کبھی اس کا خیال میں نے دوبارہ دل میں نہ آنے دیا۔ میں اسکول کے خالی وقتوں میں اپنے ہم مکتبوں کے مجمع میں قصے سنایا کرتا تھا۔ بدنظمی کی یہاں تک نوبت پہنچی تھی کہ طلباء درجوں سے نکل کر تمام دن لہو و لہب غاب میں مشغول رہتے اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہوتا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ میری تعلیم کا ایک سال ضائع ہو گیا، لیکن اس سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ کھیلوں اور تقریر میں مشاق ہونے کی وجہ سے مجھ کو اپنی غیر معمولی لیاقت کا یقین ہو گیا اور میں سمجھنے لگا کہ مشکل وقت میں اس سے کام لے سکتا ہوں۔ مجھے بخوبی یاد ہے کہ ایک مرتبہ اسکول کے امتحان میں ایک طالب علم نے پہاڑے وغیرہ زبانی یاد کر کے اول انعام حاصل کر لیا تھا، جس کو میں اپنا حصے سمجھے ہوئے تھا۔ لیکن تقسیم انعامات کے وقت جب مقررہ کتابوں کے علاوہ ذاتی لیاقت کی آزمائش کے کچھ سوالات پوچھے گئے تو یہ حضرت خاموش رہ گئے اور بغلیں جھانکنے لگی۔ میں نے بڑھ کر یک کے بعد دیگرے سب کے جواب دیے۔ ایک انگریز اس جلسے میں موجود تھا، اس نے مجھے اپنی جیب خاص سے انعام عطا کیا۔ مسز پوسٹن بھی اس موقع پر تشریف فرما تھیں۔ انہوں نے اپنی کتاب مغربی ہندوستان میں اس واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ انگریزی اور دیسی زبانوں کے اسکولوں کی تعلیم سے فارغ ہو کر مجھے کالج کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی فکر ہوئی۔ اسکول میں تو فیس نہ تھی، یہاں فیس کی ضرورت تھی، مگر یہاں بھی خوش قسمتی شامل حال رہی۔ مجھے ایک ماہانہ وظیفہ مل گیا جس سے میں اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھ سکا۔ کتب بینی کا شوق مجھے اوائل عمر سے تھا۔ اس وقت میں شاہنامہ فردوسی اور ایک گجراتی زبان کی کتاب اکثر پڑھا کرتا تھا۔ انہی دو کتابوں نے میرے اخلاق پر اچھا اثر ڈالا۔ نیکی، راست بازی اور خوش خلقی کے سبق مجھے انہی کتابوں سے ملے، لیکن انگریزی علم و ادب سے مجھ کو زیادہ انس رہا اور اسی سے کام بھی زیادہ رہا۔ جس کتاب نے میرے خیالات کو پختگی بخشی وہ واٹ صاحب کی ایک تصنیف امپروومنٹ آف مائنڈ، ذہنی ارتقاء تھی، جہاں ایک لفظ میں مطلب ادا ہو سکتا تھا میں کبھی دو لفظ نہ استعمال کرتا۔ میری طبیعت اختصار پسند واقع ہوئی تھی، تحریر میری صاف اور سیدھی سادی ہوتی تھی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ میرے خیالات کی پختگی بھی بڑھتی گئی۔ اس امر کا میرے دل پر بہت اثر تھا کہ میں فلاحی ادارے کی مدد سے تعلیم پا رہا ہوں۔ میں خود بھی مفلس ہوں، یہاں تک کہ مجھے ذاتی درسی کتب بھی میسر نہ تھیں۔ یہ خیال میرے دل میں ہمیشہ جاگزی رہا اور روز بروز قوی ہوتا گیا کہ میں عوام کے دست کرم سے مستفید ہوا ہوں، لہٰذا مجھ کو ان کا یہ احسان کبھی نہ بھولنا چاہیے۔ میرے لیے لازم ہے کہ میں اپنی زندگی ملک کی خدمات کے لیے وقف کر دوں۔ جب میں کالج کی تعلیم کے اعلیٰ مراتب طے کر چکا تو سر ارسکن پیری نے، جو اس وقت سر رشتہ تعلیم کی کمیٹی کے صدر تھے، تجویز کیا کہ میں قانون کی تعلیم کے لیے ولایت بھیجا جاؤں۔ صاحب موصوف مجھ سے اس قدر خوش تھے کہ انہوں نے آدھا خرچ اپنی جیب خاص سے عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ میرے بزرگوں کو کسی غلط فہمی کی وجہ سے شبہ ہو گیا تھا کہ ولایت میں پادری لوگ مجھے عیسائی بنا دیں گے۔ برسوں بعد جب مجھے سر ارسکن پیری سے نیاز حاصل ہوا، گفتگو کے دوران انہوں نے فرمایا کہ بہتر ہوا تم اس وقت ولایت نہیں گئے، تم کو اس حالت میں یہ انس اپنی قوم و ملت سے نہ پیدا ہوتا اور نہ تم یہ جوش قائم رہتا۔ مجھے یہ فکر لاحق ہوئی کہ حصول معاش کا کوئی ڈھنگ نکالوں۔ بمبئی کے سر رشتہ تعلیم کے سیکریٹری صاحب میرے بڑے کرم فرما تھے۔ انہوں نے سیکریٹریٹ میں میرے لیے ایک جگہ کی سفارش کر دی۔ شکر کا مقام ہے کہ ان سے انکار کر دینا میری آئندہ زندگی کے حق میں بہت مفید ثابت ہوا۔ اس جگہ کے قبول کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ میں عمر بھر چھوٹے چھوٹے سرکاری عہدوں پر پڑا رہتا۔ یہ اس انقلاب کا زمانہ تھا جب بمبئی کی سوسائٹی بدل رہی تھی۔ چاروں طرف تعلیم نسواں، عورتوں کی آزادی، سوشل کانفرنسوں کے انعقاد اور طلباء اور علم دوست اصحاب کے لیے علمی اور سائنٹیفک کتب خانی جاری کرنے کی کوشش میں ہر نوجوان مشغول تھا۔ دیہی زبانوں کی ترقی، کم سنی کی شادی کی رسم کو ختم کرنا اور بیواؤں کی شادی کو رواج دینے کی بھی ہر تعلیم یافتہ نوجوان کو فکر تھی۔
नौजवानों का ये ग्रुप बुजुर्गों की हिमायत से भी महरूम न था, लेकिन सर अर्स्किन पेरी और प्रोफेसर पिट्स वगैरह की इखलाकी इमदाद और हमदर्दी ने हम लोगों की हिम्मत और जुर्रात दोबाला कर रखी थी। ये सब अल्फिंस्टन कॉलेज की तालीम का असर था। अगर मैं अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से पर अपने दिल में नाज करूं तो बेजाना होगा, क्योंकि मुझे पूरा इत्मीनान है कि मैं अपने मुल्की फ़राइज़ को खुश असलूबी से अंजाम देता रहा। मेरे उनफवान शबाब का ज़माना मेरी अपनी राय में बहुत अच्छे कामों में सर्फ हुआ। जब मैं इस ज़माने का ख्याल करता हूँ तो मुझे यकगोना मसरत होती है। मैं पहला हिंदुस्तानी था जिसको अल्फिंस्टन कॉलेज का प्रोफेसर होने का एजाज़ हासिल हुआ। प्रोफेसर के खिताब से मुझको अब तक खुशी होती है और अक्सर मेरे हम उम्र मुझे प्रोफेसर दादा भाई कहते हैं। अहले मुल्क मुझे नहायत एजाज़ और मोहब्बत से याद करते हैं। मुझे अपने लिए पितामह के खिताब से नहायत ही मसरत होती है, बल्कि ये खिताब जिससे कि मेरे हम वतनों की दिली हमदर्दी और शुक्रगुजारी का इजहार होता है और जिसका मैं मुस्तहिक नहीं हूँ, मेरे नज़दीक अपनी उम्र भर की कोशिशों का अच्छा समरा है। इस मौके पर एक नेक खातून का जिक्र खैर भी ज़रूरी है। मेरी मुराद अपनी वालिदा से है। मेरे बचपन में ही मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। वालिदा ने अपनी तमाम आसाइशों को खैरबाद कहकर मेरी परवरिश और तरबियत की। मेरी परवरिश के लिए उन्होंने सख्त जफाकशी से काम लिया। वो तालीम याफ्ता ना थीं और इंतहाई मोहब्बत के बावजूद मुझ पर सख्त नज़र रखती थीं कि मैं बुरी सोहबतों में न पड़ जाऊं। वो एक अक्लमंद खातून थीं जो कुर्ब व जवार के लोग मुख्तलिफ मसलों पर उनके मशवरों को गनीमत समझते थे। उन्होंने मेरे हमरा तालीम निस्वां के लिए कोशिश की और अक्सर कौमी इस्लाह के कामों में भी वो मेरी मदद माविन रही। अलगर्ज़ मुझे उन्होंने ऐसा शख्स बना दिया जिसको आप इसकी मौजूदा हालत में देख सकते हैं। मानियो इशारात, अतवार, तौर की जमा, चाल चलन, ढंग, लहू और लाब, हंसी मजाक, तफरी मुराद बेकार काम, बगले झांकना, शर्मिंदा होना, जवाब ना बन पड़ना, रास्तबाजी, ईमानदारी, सच्चाई, खुश खुल्की, अच्छी आदत, सर रिश्ता, महकमा, विलायत, बैरून। एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, दादा भाई नूरू जी को किस बात से तस्कीन होती थी? नंबर 2, दादा भाई नूरू जी से लोग किस वजह से मोहब्बत करते थे? नंबर 3, दादा भाई नूरू जी के ख्यालात और चाल चलन पर किस बात का असर पड़ा? नंबर 4, दादा भाई नूरू जी मुफ्त तालीम की तलकीन क्यों करते थे? नंबर 5, स्कूल के ज़माने में दादा भाई नूरू जी के खाली वक्त का शुगल क्या था? नंबर 6, दादा भाई नूरू जी के बुजुर्गों को किस बात का शिबा था? नंबर 7, दादा भाई नूरू जी को किस ख्याल से मसरत होती थी? शुक्रिया।